Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua pelajar. Kali ini kita akan sambung pelajaran kita dengan memahami triglycerides. Seperti yang kita dah belajar sebelum ini, bahawa lipid mempunyai 3 jenis. There are 3 types of lipid. The first one is triglyceride, the second one phospholipid, and the final one is steroid. Right now we focus on the structure of triglycerides. In the triglyceride, the first of all I like to understand about their function. There are a lot of function of triglyceride, banyak function triglyceride. But the main function of triglyceride is for the energy storage. Dia penting untuk simpanan tenaga. This function adalah sama macam function bagi starch and glycogen. Namun begitu, triglyceride can store twice of energy compared to the polysaccharide. Hampir melibatkan 2 kali ganda tenaga yang disimpan adalah lebih kepada triglyceride berbanding dengan polysaccharide. The triglyceride is being formed due to the process of condensation. Inilah proses bagi formation of triglyceride, and the condensation happen involve removal of the water molecule. When we discuss about the formation of triglyceride, we need to understand about their component. The first component adalah 1 glycerol molecule, and the second component is 3 fatty acids. 1 glycerol molecule and 3 fatty acids will combine together in the process of condensation so that they are involved removal of water molecule. Hydrogen atom will remove from the glycerol, meanwhile hydroxyl group is removed from the fatty acid. Once the water molecule is removed here, you show the removal of water molecule at the back here. So glycerol, 1 glycerol combined with 3 fatty acid in the process of condensation involve removal of water molecule forming triglyceride. Untuk melukis triglyceride, pastikan kamu melukis 3 carbon untuk glycerol linked by O and C of the fatty acid. COC, COC. So you can see there the linkage here that produced is called as a ester linkage. There are 3 ester linkage will form in the process of formation of triglyceride. Dan apabila triglyceride terbentuk bersama dengan 3 molekul air akan remove bersama. The glycerol is a type of alcohol. Meanwhile, fatty acid pula, apabila kamu melukis dia, kamu akan dapati bahawa fatty acid mempunyai 2 komponen. The first component we call as a carboxyl group. Carboxyl group represent as a C double bond O OH. Again, please don't confuse with carbonyl group. The second component of the fatty acids adalah hydrocarbon chain. Ada perkataan chain di belakang menunjukkan dia satu ikatan yang panjang, involve C11, kadang-kadang sampailah C19. So dia satu hydrocarbon chain yang panjang ya. So ciri-ciri fatty acid dia has long carbon skeleton. Carbon ni panjang ya. Dengan end of the carbon skeleton ada carboxyl group. Kita fokus lebih detail kepada hydrocarbon chain, carbon skeleton ini. Hydrocarbon chain ini boleh kita lihat dia kepada 2. Yang pertama, kita ada saturated fatty acid. Yang kedua, unsaturated fatty acid. Hydrocarbon chain ni bersifat non-polar. Ya, so saturated fatty acid and unsaturated fatty acid, kedua-duanya adalah non-polar. Yang pertama sekali kita fokus kepada saturated fatty acid. Ini adalah gambar triglyceride. Ya, yang kamu nampak bagaimana saya gantikan huruf R tersebut dengan membuat satu carbon skeleton. Nah, apabila kamu nampak semua carbon skeleton seperti ini kita namakan dia sebagai saturated fatty acid. Dan saturated fatty acid akan dicirikan dengan keadaan di mana dia akan closely packed together. Once all the fatty acid will closely packed together, they tend to be solid in the room temperature. Keadaannya solid dalam room temperature. Biasanya dia akan dicirikan dengan penghasilan butter. Berbeza dengan fatty acid dalam keadaan unsaturated fat. Ini adalah keadaan triglyceride.
triglyceride ada 1 glycerol dan 3 fatty acid. Apa yang membezakan saturated dengan unsaturated fatty acid adalah dengan kehadiran struktur ini. Ini adalah hydrocarbon chain yang kamu nampak dia sedikit bengkok. Keadaan bengkok ini dalam biologi kita panggil dia sebagai kink. Kink ini wujud apabila hydrocarbon chain mempunyai double bond at their carbon skeleton. Ulang sekali lagi, production of the double bond, presence of double bond between the carbon atom of the hydrocarbon chain. Apabila ada kewujudan kink ini, bengkok ini, maka fatty acid cannot pack together. Apabila they cannot pack together, they tend to become liquid in the room temperature. Biasanya kita akan cirikan dia dengan oil. Ini dinampakkan seperti olive oil dan juga sebagainya. So, saya ulang sekali pelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang triglyceride, kita tahu function dia, kita tengok bagaimana proses formation of triglyceride. Kita dapat belajar tentang ciri-ciri glycerol. Kita dapat belajar tentang ciri-ciri fatty acid. Yang fatty acid ada kumpulan dia. Kita fokus kepada hydrocarbon chain. Hydrocarbon chain bersifat non-polar. Dan hydrocarbon chain ini membawa kepada dua sifat fatty acid. Yang pertama saturated dan juga unsaturated. Sekiranya hydrocarbon chain ini kelihatan closely packed tanpa double bond, ini kita panggil dia sebagai saturated fatty acid. Sekiranya terdapat hydrocarbon chain yang mempunyai double bond di antara dua karbon, maka ini kita panggil dia sebagai unsaturated fatty acid. Later kita akan belajar perbezaan antara saturated fatty acid dan unsaturated fatty acid. That's all for our lesson. So